छात्र हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले अवधि में मैंने आपको कबीर के दोहे इस दोहे को पढ़ाया था। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ने इस दोहे को समझे होंगे। आज मैंने आपको पढ़िए और लिखिए या पूरक वाचन पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके बारे में पिछले अवधि में मैंने आपको समझाया था। रीड एंड राइट, पैसेज पढ़कर उसके संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखना किस तरह इसके बारे में मैंने आपको पिछले अवधि में ही पढ़ाया हूँ। आज मैंने और एक भाग को लेकर उसके बारे में पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है पूरक वाचन, रक्षाबंधन और उसके साथ सीखे हम दो अच्छी बात। इस पैसेज को लेकर मैंने आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, इसके हम पैसेज पढ़ने के पहले रक्षाबंधन का महत्व क्या है, रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। रक्षाबंधन एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रति वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन में मनाया जाने के कारण इसे श्रावणी अथवा सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब ಬಾಂಧ್ಯ है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ। ಇದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಒಂದು ಅನುಬಂಧದ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೂ ಸಹ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ। ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ ಜೈನ್ ತ್ಯೋಹಾರ है। ಇದು ಜೈನ್ಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬ। ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಈ ಕೆಲವು ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ ದಿನ ಮನಾಯ ಜಾತಾ ಹೈ। ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಶ್ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಸಾವನ್ ಅಂತ ಸಹ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರಾವಣಿ ಅಂದರೆ ಸಾವನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದನ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬ। ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ। ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕನೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में यह 22 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। इसलिए यह पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भी रखता है। ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ 2021ರಲ್ಲಿ 22 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಕೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತೀಕನೇ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ದೇಶ। ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನನೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಒಂದು
ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜಸ್ಸು. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿರು ರಕ್ಷಾಬಂಧನನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇದು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए बच्चों। गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। सावन की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुंदर त्योहार रक्षाबंधन का आगमन होता है। भारत में इस पवित्र त्योहार का विशेष महत्व है। यह वर्ष ऋतु का सूचक बनकर आता है। रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का बंधन। इन 2 शब्दों में केवल भाई बहन के पवित्र स्नेह का ही बंधन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं, 2 हृदयों और 2 प्राणों की एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता की भावना है। रक्षाबंधन देश के कोने कोने में मनाया जाता है। सारी बहनें इस त्योहार की साल भर प्रतीक्षा करती रहती है। वे अपने हाथों से भाइयों को राखी बांधकर मिठाई खिलाती है। इसी आनंद और हंसी खुशी के साथ यह त्योहार संपन्न होता है। ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು. सावन की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुंदर त्योहार रक्षाबंधन का आगमन होता है। ಆಗಮನ, ನಿರ್ಗಮನ, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ. ಆಗಮನ ಅಂದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಗಮನ ಅಂದರೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸಾವನ್ ಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ, ಒಂದು ವಸಂತ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ, ವಸಂತ ಮಾಸದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬವನ್ನು, ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಒಂದು ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾರತ में इस पवित्र त्योहार का विशेष महत्व है। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ತ್ಯೋಹಾರ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. यह वर्षा ऋतु का सूचक बनकर आता है। ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದರೂ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ವಸಂತ ಋತು, ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಇದು ಸೂಚಕವಾಗಿ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಗಮನ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ರಕ್ಷಾ ಕಾ ಬಂಧನ್. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬನೇ रक्षाबंधन। इन 2 शब्दों में केवल भाई बहन के पवित्र स्नेह का ही बंधन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं, 2 हृदयों और 2 प्राणों की एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता की भावना है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ 2 ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ या पवित्र स्नेह मात्र अಲ್ಲ, स्नेह का ही बंधन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं, 2 ಆತ್ಮಗಳ, 2 हृदयों, 2 ಹೃದಯಗಳ और 2 प्राणों की एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता की भावना है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಕೇವಲ 2 ಹೃದಯಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 2 ಆತ್ಮಗಳು ಸೇರೋವಂಥದ್ದು, 2 ಹೃದಯಗಳ ಒಂದು ಸಂಗಮ,
दो प्राणों के एक दूसरे के प्रति घनिष्ಠತಾ की ಭಾವನಾ है ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಬದುಕುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. रक्षाबंधन देश के कोने कोने में मनाया जाता है. कोने कोने दोनों द्विरुक्ति शब्द है, रेखांकित कर लीजिए बच्चों. द्विरुक्ति का अर्थ क्या है बच्चों? पिछले अवधि में मैंने कहा है ना, द्विरुक्ति का अर्थ है द्वि का अर्थ है दो, उक्ति का अर्थ है उच्चारण. द्विरुक्ति का अर्थ है जो अर्थ वाले शब्द को, एक अर्थ वाले शब्द को हम दो बार उच्चारित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्विरुक्ति कहते हैं. कोने कोने यह द्विरुक्ति शब्द है. ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. सारी बहनें इस त्योहार की साल भर प्रतीक्षा करती रहती है. प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतज़ार. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಂಗಿಯರು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾತೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. वे अपने हाथों से भाइयों को राखी बांधकर मिठाई खिलाती है. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣನ ಕೈಗೆ ತಂಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆತನಿಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಪದ್ಧತಿ. इसी आनंद और हंसी खुशी के साथ यह त्योहार संपन्न होता है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಂಧನದ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. बच्चों मैं समझता हूँ आप सब लोग ने इस पंक्ति को, इस गद्यांश को समझे होंगे. इससे संबंधित कुछ प्रश्न इस तरह है. इस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न इस तरह है, ध्यान दीजिए बच्चों. पहला प्रश्न है रक्षाबंधन त्योहार को किस अवसर पर मनाया जाता है. दूसरा प्रश्न है रक्षाबंधन त्योहार के लिए साल भर कौन प्रतीक्षा करती रहती है. तीसरा प्रश्न है रक्षाबंधन त्योहार कैसे संपन्न होता है. बच्चों आप सब लोग ने गद्यांश को सुने हैं ना. अब क्या करना है, इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप लिखना है. इस गद्यांश में इन 3 प्रश्नों का उत्तर है. इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप चुनकर इन प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी है. मैं एक बार उत्तर को भी समझाता हूँ, ध्यान दीजिए. रक्षाबंधन त्योहार को किस अवसर पर मनाया जाता है. इसका उत्तर है सावन की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुंदर त्योहार रक्षाबंधन को मनाया जाता है. दूसरा प्रश्न है रक्षाबंधन त्योहार के लिए साल भर कौन प्रतीक्षा करती रहती है. कौन बच्चों? रक्षाबंधन त्योहार के लिए साल भर सारी बहनें इस त्योहार की प्रतीक्षा करती रहती है. और एक बार बहनें इस त्योहार की साल भर प्रतीक्षा करती रहती है. तीसरा प्रश्न है रक्षाबंधन त्योहार कैसे संपन्न होते हैं. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. रक्षाबंधन त्योहार बहनें अपने हाथों से भाइयों को राखी बांधकर मिठाई खिलाती है.
इसी आनंद और हंसी खुशी के साथ यह त्योहार संपन्न होता है। बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग ने इन 3 प्रश्नों का उत्तर को समझे होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर गृहपाठ के लिए लिख लीजिए। और एक कविता है बच्चों पूरक भाषण के लिए। सीखे हम 2 अच्छी बातें। इस कविता से इस दोहे है बच्चों, यह कविता नहीं दोहे। इस दोहे से हम क्या करना है? अच्छे गुणों को सीखना जरूरी है। मैं एक बार इस दोहे को पढ़ता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं आपको विवरण देता हूँ। सबसे कड़वी बात लड़ाई, सबसे मीठी सुलह सफाई। कुहू कुहू कोयल झूठ ना बोल, सच कहने में लगे ना मोल। तू मैं गरम लड़ाई, तू चुप मैं चुप खत्म लड़ाई। बच्चों, दोहे को समझ लिया? बहुत सुंदर दोहा है, बहुत छोटी ही है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है बच्चों। इस तरह हम कबीर के दोहे को पढ़े हैं ना? हाँ, ऐसी वाणी बोलिए दूसरों के मन में रहने वाले अहंकार को मिट जाए। उसी तरह उससे संबंधित दोहे है। सबसे कड़वी बात लड़ाई, कड़वी कठिन कही। ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ। सबसे कड़वी बात लड़ाई जगड़ा, सबसे मीठी सुलह सफाई। हम किसी विचार को दूसरों के साथ बांटने समय, दूसरों को कहने समय किस तरह कहना है बच्चों? मधुर से, सावधान से कहना है। लोगों को समझाना है। हमारा बात से उसके मन में रहने वाले अहंकार को मिटाना है। जब हम कड़वी से कहते हैं, क्रोध से कहते हैं, तब क्या होता है? उसके मन में भी क्रोध आता है। दूसरों ने उसी तरह हमें प्रतिक्रिया देते हैं। इसी कारण से हम क्या करना है? बहुत मीठी से, मधुर से दूसरों के साथ व्यवहार करना ज़रूरी है। वो शुद्ध है। जब हम प्यार से कहते हैं तो दूसरे लोगों ने हमारा बात को समझते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಬೀರರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ। दूसरा पंक्ति है, कुहू कुहू कोयल झूठ ना बोल। कोयल किस तरह कूकता कोयल किस तरह आवाज़ करता है बच्चों? बहुत मधुर से। कुहू कुहू कोयल, कोयल का आवाज़ बहुत मधुर होते हैं। ಕೋಗಿಲೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ವಸಂತ ಋತುವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ। ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ। ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ। ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಯಲ್ ಬೋಲೆ झूठ ना बोल। ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ। ಸಚ್ ಕಹನೆ ಮೇ ಲಗೆ ನಾ ಮೋಲ್। ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಲ್ का अर्थ है ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು। ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು? ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ।
व्यक्ति को मान सम्मान सत्य से ही मिलते हैं, उसके व्यक्तित्व से ही मिलते हैं. ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳಿತು ಕೆಡಿತು ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. तू तू मैं गरम लड़ाई, तू चुप मैं चुप ಖತಮ್ ಲಡಾಯಿ. ತೂ ಮೈ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಗಳ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅವನೇನೋ ಅನ್ನಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಜಗಳನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವೇನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೈಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾರೆ. ತೂ ಮೈ ಗರಂ ಲಡಾಯಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯನೇ ಇಲ್ದಿರಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತೂ ಚುಪ್ ಮೈ ಚುಪ್ ಖತಮ್ ಲಡಾಯಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಜಗಳ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕೋಪನೂ ಸಹ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಯಿತು, ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 3 पंक्तिಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, मानव ने क्या करना है, सबके साथ मीठी व्यवहार करना चाहिए. सबके साथ मीठी व्यवहार करना है और क्या करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है. सबके साथ अपना जीवन को मिलजुल कर स्नेह भाव से करना है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಗಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. बच्चों, इस कविता से संबंधित, इस दोहे से संबंधित 3 प्रश्न है. प्रश्न इस तरह है, ध्यान दीजिए. लड़ाई किस बात से होती है, झगड़ा याके आगुत्ते. सबसे कड़वी बात से लड़ाई होती है. जब हम कड़वी से बात करते हैं तब क्या होती है, लड़ाई होती है. दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार की बात पर मोल नहीं लगता. सच कहने में लगे ना मोल, सच कहने में लगे ना मोल. चुप रहने का लाभ क्या है, चुप न रहने का लाभ यह है कि लड़ाई ख़त्म होता है. जब हम चुप रहते हैं तब क्या होता है, लड़ाई ख़त्म होता है. बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग ने इस दोहे को समझे होंगे. बहुत छोटा सा दोहे है, लेकिन इसमें बहुत सारे विषय है. हमसे क्या करना है, अपना जीवन को सत्य के मार्ग से, प्यार से, दूसरों के साथ मीठे व्यवहार के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है. बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग ने इन दोनों पूरक वाचनों को समझे होंगे. इन दो पूरक वाचन में 3 प्रश्न हैं. सभी प्रश्नों का उत्तर आपके गृह पाठ में लिखिए. धन्यवाद.